مشاهدينا نتحول بكم على المباشر إلى مقر وزارة التجارة نستمع إلى كلمة وزير. كيف في وزارة الفلاحة تساعدنا؟ لأن الأوبجيكتيف تاعنا هو نفسه، هو حماية هذه الشعب، في نفس الوقت القدرة الشرائية للمستهلك تكون هذيك هي، تكون جيدة ومقبولة إن شاء الله. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, un français pour la chaîne 3. Donc aujourd'hui, vous avez rencontré des éleveurs, vous avez parlé de 17 ou 18 wilayas qui ont... 18 wilayas. Donc, en substance, qu'est-ce qu'il y a de plus, peut-être le plus important à retenir de cette réunion et quels sont les, s'il y a accord ou avec ces éleveurs, qu'est-ce qui est à retenir? Pour la première fois, il y a eu ce contact direct entre le ministère du Commerce et l'ensemble des éleveurs. Il y avait des organisations. Il y a des éleveurs, c'est des personnes physiques. Même on a eu des entreprises, des salles, on a des gens qui ont fait des investissements en matière de l'abattoir, des associations. On a eu, Dieu merci, tout le monde aujourd'hui. Ce qu'on a pu réaliser premièrement, de dissiper un peu ce brouillard-là, ils ont pu comprendre que ce n'est pas le ministère du Commerce qui a exigé le prix de 800 dinars, ce n'est pas nous, c'est une organisation qui appartient à ce secteur-là qui a donné ce prix-là. Et vous avez entendu tous avec moi dans la chaîne Chourouk News que cette personne a parlé au nom d'une organisation que la viande, on peut la vendre à 800 dinars. Eux, ils ont refusé catégoriquement parce que c'est un prix dérisoire pour eux qui ne va pas faire face à leurs charges. On a discuté, je pense que c'est une discussion, ce n'est pas d'un ministre avec des organisations, d'un frère à ses frères. On a discuté normal et on a pu arriver à un point, c'est-à-dire de programmer des séances de travail bien ficelées, primo avec ces éleveurs-là. Ce n'est pas assez content, 6 ou 7 qui vont les élire eux-mêmes, on va les voir la semaine prochaine, pour discuter parce que eux, ils ne refusent pas d'aider le citoyen algérien. Ils sont prêts à vendre à un prix compétitif. Mais malheureusement, il y a beaucoup de charges pour eux, il y a beaucoup d'entraves qui rendent cette possibilité impossible. Deuxièmement, on a pu discuter avec même les importateurs de viande congelée fraîche étaient présents. On a pris attache avec eux. La semaine prochaine, on aura une discussion avec eux. Et même, on a pu voir d'autres créneaux qui ont assisté. C'est des gens qui parlent au nom des abattoirs. Il y a des entreprises qui travaillent dans la chaîne de froid pour la viande, etc. Donc, pour nous, c'était une rencontre très, très importante. On a dissipé ce malentendu. On a expliqué à ces gens-là que les informations circulaient. Malheureusement, c'est des informations toxiques, si on peut le dire, c'est des informations erronées. Donc, on a, Dieu merci, créé un climat de fraternité, un climat qui cherche à réaliser deux objectifs. Sauvegarder cette activité, sauvegarder la production nationale et en même temps garder et sauvegarder le pouvoir d'achat des citoyens. On va travailler ensemble avec eux et après on va travailler avec le ministère de l'Agriculture pour arriver à un point qui garantit les avantages et en même temps leurs actes, parce que c'est leur gain de pain. Et en même temps, pour rendre aux citoyens algériens un prix acceptable, un prix abordable de la viande algérienne. Il y aura des importations pour Ramadan ou pas, ou ce n'est pas encore tranché? Pas encore. Parce que pour eux, ils ont cette capacité de production énorme. Et je parle pour les 48 wilayas, ce n'est pas 44. C'est-à-dire y compris Tindo, Tamras, Adrar et Élysée. Parce que jusqu'à maintenant, on parle toujours de cette production, de cette capacité, et toujours on élimine ces 4 wilayas. Pour moi, non. C'est des wilayas qui font partie de l'Algérie, donc les capacités de production de la viande fraîche, soit les agneaux, soit les veaux ou bien les camelettes, les jumeaux, pour moi c'est nécessaire. Moi je souhaite que la table algérienne cette année, elle va être diversifiée, variée. Donc si c'est 48 wilayas, si ce bon monde qui travaille dans ce secteur-là, il peut réaliser notre objectif, c'est-à-dire rendre le prix de la viande rouge accessible à la table algérienne, on va interdire catégoriquement l'importation de la viande. Si on ne va pas l'interdire, on va l'adapter à un prix qui la rende
non compétitif. Là. Mais on doit se mettre d'accord. Donc la semaine prochaine, et après, avec la discussion avec ces gens-là, avec le ministère de l'Agriculture, on va tomber sur quelque chose qui arrange tout le monde. Sinon, on va prendre une décision. هما قالوا حنا نقدروا نبيعوا ب 800 ومن بعد واحد اخرين رفضوا. حاليا في السوق نشوفوا اسعار اللحوم الحمراء بين اون موين تاع 1400 1500. في رمضان تلحق 1800. في العيد الكبير تلحق 3000 دينار. كبش تاع 20 كيلو لحم صافي كما يقولوا يتباع 6 7 ملايين. لا تلحق حتى 30. يعني انتم كوزاره وهما كموالين شحال يقدروا يكونوا اسعار في صالح المواطن؟ تفاهمتوا على تاع 1000 تقريبا 1000 دينار 1200 واش بروبوزاو هما؟ شوف لحد الان باش نكون معك صريح ما بروبوزاو سعر ما بروبوزينا سعر يعني لم يقدموا ولا سعر ولم نقترح نحن ولا سعر. هما جاوا اولا الضباب اللي كان موجود والمعلومات المغلوطه اللي كانت واصله اليهم الحمد لله تم ازالتها وعرفوا بأن وزارة التجارة طلبت حمايتهم. عندما نقول نمنع الاستيراد يعني نمنح فرصة للمنتوج الوطني. يعني أنا بكل صراحة تساءلت هؤلاء الذين أثاروا كل هذه الضجة أين كانوا السنة الماضية عندما تم استيراد يعني بشكل كبير اللحوم المجمدة أو حتى اللحوم الطازجة من الخارج؟ كانوا ساكتين ضاربين النحل. عندما الأستاذ رزيق جاء ليحمي المنتوج الوطني وطلب بمنع استيراد هذه المواد بشرط أن تكون الكميات متوفرة في 48 ولاية بشرط تكون أسعار تنافسية. أنا ما نقبلش، اسمح لي كوزير التجارة ما نقبلش باللي اللحم يتباع 180، ما نقبلش اللحم يتباع 150. امبوسيبل. اسمح لي مع كل احتراماتي أحمي المواطن وأحمي المنتوجات بشرط يكون سعر تناسبي. هما طلبنا منهم أنهم يتنازلوا شوية لأن لازم حتى نعرفوا بأن بين ما توصل للمستهلك تمر على 40 واحد. احنا نريد هذول 40 واحد نقصوهم لأن عندما نحي كل هذه الوسطاء اللي بارازيت راح ينقص السعر لأن السعر الحمراء ينتقل من الموال باش يوصل إلى المستهلك النهائي يمر مش على 10 ولا 20. احنا اون فو فوار سيت شان ونقصوا لأقصى درجة ممكن راح ينقص السعر اللحم. أنا قلت لك أنا نتفق مع الموالين نحميهم قلت لهم ندافع عليكم بشرط سعر ملائم. احنا عندنا لقاءات ان شاء الله معهم فيما بعد، عندنا لقاءات مع وزارة الفلاحة سنتفق على السعر المناسب. إذا اتفقنا اللهم بارك، إذا ما اتفقناش أنا كيما مطالب مني أنني نحمي المنتوج الوطني، نحمي الموالين، نحمي اليوم يخدمون في هذه لافيليار، مطالب مني أنني نحمي القدرة الشرائية ونحمي المستهلك. ثم سنضطر إلى اتخاذ القرار. لكن احنا خلونا بوزيتيف. انا متفائل شخصيا لان عندما التقيت بهم هم زواوله ناس مساكن عاديين عندهم مشاكل جمه حابين يخدموا رهبوهم وفي نهايه المطاف اللي رحبوهم ورهبوهم هربوا. الحمد لله. قلت لك من ضمن اكبر النقاط اللي حققناها اليوم هو الحوار المباشر، حوار الأخ للأخ ليس لوزير مع المنتجين، حوار لهم خلانا نحينا كثير من الغموضات وكثير من الأخبار المسمومة المغلوطة اللي كانت عندهم. الآن راني رايحين المرحلة الثانية هو لقاء تقني يكون هما ماشي كيما هذا الغاشي يكون 6 ولا 7 نتفقوا معهم يبينوا لنا الأمور. ثم المرحلة الثانية هي حوار مع وزارة الفلاحة لأن هي الطرف الأساسي وهي المسؤولة على هذا القطاع. راح نتفقوا بسعر يرضيهم ويرضي المستهلك. وانا قلت لهم يعني صراحه في النهايه طلبت منهم فتني فور على الاقل. هما قال لك احنا كنت تساعدونا في 5 سنوات نضمن لكم اسعار اللحم تكون اقل مما قيل. قلنا لهم معليش احنا راح نوقفوا معاكم وراح نساعدوكم وراح نرافقوا وزاره الفلاحه معها وغير ذلك باش نوصلوا الى هذا المبتغى. لكن عندنا على شهرين رمضان لازم المواطن الجزائري يعرف في الجزائر الجديده كل الشعب الجزائري ياكل لحم، ليس اللحم خصيص لفئة معينة. سنجد الحلول بالتراضي بالتوافق نحميهم
وإحنا قلنا لهم بأن من بين التزامات السيد الرئيس ومن بين ما هو موجود في برنامجه هو حماية المنتوج الوطني، وهم يعتبروا جزء من المنتوج الوطني، لكن بين الالتزامات تاعنا أيضا هي حماية القدرة الشرائية. نحاول نوافق بين هذا الشيء وهذا الشيء، وإن شاء الله نصل إلى سعر يرضي جميع الأطراف.